Mga igsuon atong sawan ang sugilano ni Udan taga Danau City. Ulitaw. Manghod ni siya ni Lester ug ni Gabi. Ngilad nga sugilanon kining kang Udan. Apan gisuwat manggad kini niya busa atong sawan ug atong tukion kay daghang kinabuhi ang nabuhis aning sugilanon ni Udan nga atong sawan karong tiod-tiod. Ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandawi, St. Paul College Iframo, Cebu City, nagtanyag sa mga kursong nursing, practical nursing, nursing aid, midwifery, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten, ug nursery. Ang tuition affordable kaayo. St. Paul College dedicated to work-oriented education. Ang tuli sa Family Clinic Bulacau ug Family Clinic Ramos magsugod Marso Lahos Hunyo pagdalag 200. Attention Metro Cebu North and South, ang St. Paul College sa Ramos Street, Cebu City mubukas sa High School Department karong Hunyo 2010. Entrance 500, binuwan nga tuition 600 pesos kada buwan. Tawag sa dugang kasayuran. Ug karon Udan, Danau City. Ang maguwang ni Udan nga si Lester dunay girlfriend nga gitawag og Ambrosia. Si Lester nga maguwang ni Udan hilabihan gyung gugmahan ni Ambrosia nga murag way kamatayon ug way paghupas ang iyang gugma ni Ambrosia. Apan si Ambrosia wala suklii o gugma si Lester. Hinunoa si Ambrosia mihukom nga magbuwag kuno sila si Lester kay doon na siya laing hinigugma nga si Virgilio. Sa kalit lamang si Lester napukan. Dili siya makadawat nga si Ambrosia tuan ay laing hinigugma. Ug ambot na unsang pagkaunsaa sa kartiyo ni Lester gahikog. Baya no? Si Lester ba wa naman lang magtanaw doon na bay ubang babae sa palibot. Si Ambrosia manggay iyang gigugma todo-todo. Nga karon si Ambrosia naanay laing hinigugma nga si Virgilio. Uy, naghikog man siya. Kini ang unang kamatayon sa kinabuhi ni Udan kay igsuon kini ni Udan. Maguwang kini si Lester ni Udan. Pagkahibaw sa mama ni Lester ug laing igsuon ni Lester nga si Gabi. Maguwang gyapon ni Udan si Gabi. Si Lester ug si Gabi pulos maguwang ni Udan. Uy, nangugat man ang mama ni Lester o kining igsuon ni Lester nga si Gabi. Gipangita si Ambrosia. Ngano ka ha? Nga gipangita manggid nila, mura magnabuang sila sa kasuko nga si Ambrosia ang tinugdan sa kamatayon ni Lester. Ilamang nakitaan si Ambrosia dito sa baybayon. Uy, naghagwa-hagwa sa iyang bagong hinigugma nga si Virgilio. Dinhi ang manghod ang igsuon ni Lester nga si Gabi, maguwang gyapon ni Udan na wad-an sa maayong prino. Nangit-ngit ang iyang galamhan, nangit-ngit ang iyang pangisip. Uy, iyang gipatay si Virgilio, iyang dunggab ug namatay. Si Virgilio ang bagong hinigugma ni Ambrosia. Perti sigurong gwapahan is Ambrosia kay makabuang man og laki, no? Duha na ka kinabuhi na kalas. Samtang si Lester gihaya kay naghikog, aw gihaya sab si Virgilio kay giloba ni Gabi. Perting paita. Si Ambrosia sa iyang kalisang kay duha manggid ka kinabuhi ang iyang gibuhi sa iyang gugma, milayas. Ug wa na karon igkita og ibaniog. Kini ang subo nga sugilano ni Udan, igsuon ni Lester ug ni Gabi.
si Lester ug si Gabi pulos maguwang ni udan. Atong tukion